السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للصفحة 41 la page 41 activité de lecture toujours unité 3 l'oasis des mots français deuxième année primaire. J'observe et je m'exprime. Petite dent. إذا ماذا نلاحظ في الصورة؟ كنشوف واحد الطفل صغير كيحيد السنينة ديالو. Alors شنو نقولو؟ Je vois un petit garçon enlever sa dent. Je vois un petit garçon enlever sa dent. إذا كنلاحظوا واحد الوليد الطفل اللي كيزول السنة ديالو. إذا je vois un petit garçon enlever sa dent. J'écoute et je comprends. Alors غادي نقراو ونحاولوا نفهموا هذا لو تكست هذا. Idriss a perdu sa petite dent de lait. Idriss a perdu sa petite dent de lait. إدريس سميت هاد الوليد هذا a perdu طاحت له سنة صغيرة ديال الحليب ديالو. إدريس a perdu sa petite dent de lait. Il court voir son papa. Il court voir son papa. مشى كيجري باش يشوف باباه. La petite dent à la main. السنينة الصغيرة ديالو عنده في يدو. Papa, regarde, j'ai perdu une petite dent. قال له بابا شوف راني ضيعت واحد السنة، طاحت لي واحد السنة. باش غيجاوبو بابا ce n'est pas un problème. هنا عندي واحد ليزون ce n'est pas un problème. قال لي هذا ماشي شي مشكل كبير. Il va te pousser de nouvelles petites dents توت بلانش. قال لي هذا ماشي مشكل كبير، راه مازال غتنوض لك واحد السنه جديده وبيضاء. الوغ هنا كما كنشوفوا بعض لي سيلاب اللي هما جداد علينا، يمكن اننا نلقاو فيهم مشاكل في التهجئه ديالهم. الوغ عندي هنا اي، لاحظوا معايا اي كتقرا اي، هي مع لا لتر ال افيك اي se prononce les. كتنطق les. D avec on. Regardez bien عندي هنا on en dans. إذا كنطقوها dans. D avec en dans. dans هنا la lettre muette. Alors D avec en dans. نكملو عندي هنا ou C avec ou كو. عندي هنايا اي ما ام اي ان صدام ما. اذا نشوفوا اي حاجه يعني جديده علينا غنحاول انني نشرحها لكم. شفناها هنا عندي ER عندي S. alors S avec ER عندي هنا 2S pour C عندي هنا C ER se prononce A S plus A C. إذا نعاودو القراية ديال هذا التكست هذا. إدريس a perdu sa petite dent de lait. Il court voir son papa, la petite dent à la main. Papa, regarde, j'ai perdu une petite dent. Ce n'est pas un problème. Il va
te pousser de nouvelles petites dents toutes blanches. Consigne. À qui Idriss va-t-il montrer sa petite dent? هنا قال لك إدريس لمن مشى كيعطي sa petite dent. Alors إدريس va هنا كنحيدو الأدوات الاستفهامية وكنجاوبوا على السؤال عاد كنستخرجوا الجواب. إذا لمن مشى عطى السنينة ديالو الصغيرة إدريس مشى عطاها لباباه سون بابا. ألوغ غنكتبو السؤال الأول. إدريس va montrer sa petite dent à son papa. البابا عطاها البابا. Idriss va montrer sa petite dent à son papa. Que lui dit son papa? أشنو قال له بابا؟ Que lui dit son papa? شنو قال له؟ قال له بابا ce n'est pas un problème. Il va te pousser de nouvelles petites dents toutes blanches. قال لي هذا راه ماشي شي مشكل. ان شاء الله غتعاود تنوض لك وحده اخرى وبيضه كلها بيضه. الوغ نكتبوا الجواب ديال الاب. Le papa dit, ou bien son papa dit, deux points, deux guillemets, ce n'est pas un problème. Il va te pousser de nouvelles petites dents. هذا هو الجواب ديال الاب كامل. توت بلانش. Son papa dit ce n'est pas un problème, elle va te pousser de nouvelles petites dents toutes blanches. كما كتلاحظوا لا تخلي مميزه عندنا في هذا لو تكست هي لتر تي. لا لتر تي غنعاود نقراوه مره اخيره ونغلقوا ان شاء الله الفيديو. Idriss a perdu sa petite dent de lait. Il court voir son papa, la petite dent à la main. Papa, regarde, j'ai perdu une petite dent. Ce n'est pas un problème. Elle va te pousser de nouvelles petites dents, toutes blanches. Aussi, l'adjectif. Elle a perdu une petite dent. يعني ضيع السن الصغير ديالو. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.